नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जदि विशेष भाव में कहिबा ए दुई दिन रे विशेष भाव में आपणकर छोट भूल कारण पूरा परिवार उपरे बहुत बड़ भारी पड़िबा पई जाउछि। आगको आसुथुबा ए दुई दिन आपणकर जीवन रे काफी बड़ परिवर्तन एवं काफी बड़ परिवर्तन मध्य नै करी आसीबो। तो आगामी ए 48 घंटार स्थिति आपणक पई बहुत ही आसान रहिबो नाही, पूरा कठिन भरा रहिबो। आजिर भिडियो रे तीनोटी एमिति सावधानता कहिबे जहा द्वारा आपणकर सोईथिबा भाग्य मध्य चेई उठिबो। तेणु भिडियो बहुत ही खास बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। तेणु आरंभरू शेष पर्यंत देखि नियंतु। सर्वप्रथम भिडियो आरंभ करबा पूर्वरु स्वयं भगवान भोलानाथंकर सच्चा भक्त होइथिले बिना डेरी न करी भिडियो को लाइक करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे जाइके सच्चा दिल रे जय भोलेनाथ बोली अवश्य लिखि दियंतु। यह द्वारा अवश्य ही आपनको शीघ्र कौनसी खुशी खबर प्राप्त होई जिवो। तो जदि आमे आपण समस्त को कहि रखिबु आपणक जीवन काल रे सुखर चेहरा देखि नथिले आपण जो पैसा कमाउथिले एपटे आसुछि पुणी पळेई मध्ये जाउछि जहा को आपण अल्प टिके बंचेई कि रखुचंती आउ तो को लंबाटा करि देबे आउ आपणकर मजाक मध्ये बनेबे। तो विशेष भाव में जदि कहबा आपणक जीवन रे एमिति बहुत सारा घटना घटिबो जहा को आपण आपणक जीवन रे बदलई मध्ये केबे पारिबे नाही। जदि विशेष भाव में कहबा ए वीडियो रे आमे आपण माननकु कहिबु शेष पर्यंत बनिकी रुहंतु कारण वीडियो रे आपणक पई बहुत सारा महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन रहिछि। कारण ए वीडियो रे आमे जो समाधान आपणकु कहबाकू जाउछु ताहा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तेणु ध्यानर सह देखंतु पूरा लास्ट पर्यंत मध्य देखंतु। यह आपणक जीवनर प्रश्न अटे जो क्वेश्चन आपणक मन रे बहु वर्षरु चालुथुला एबे तार समाधान आसी जाइछि। एबे कहिबा कि आपणकर दुश्मन आपणकु केबे खुशी देखि पारंती नाही। गोटे कथार नोटिस आपण करिथिबे कि जेबे आपण प्रसन्न हुअंती जेबे कौनसी जिनिस आपणकु परिश्रम रे मिली थाए ए दुश्मन माने कौनसी ना कौनसी चाल बा षडयंत्र करिथांती जहा द्वारा आपणकर खुशी आपणक ठारु दूरी जाए। किंतु एहा ही तो कथा कि दुश्मन को ऊपर आपण अधिक ध्यान देइथांती। आपण दुश्मन को ऊपर नजर रखंतु किए से दुश्मन से आपणक घरे बसी नांती तो आपणक आखपाखरे केही रही नांती तो तांको प्रथमे आपण जानिबा पई चेष्टा करंतु। आपण जानिकी बहुत ही आश्चर्य हेबे आपणक आखपाखरे एमिति किछि लोक अछंती जे माने ही आपणकर शत्रु अटंती जो माने एमिति देखावा करंती कि से माने आपणकर बहुत ही खास किंतु भितरे से माने आपणको पई विष नेकी ही बसी थांती। तेणु सेमानक ठारु दूरेकी रुहंतु। एमिति दुश्मन बहुत ही खतरनाक थांती आ लुचिकी रहिकी आपणकर ही प्रॉब्लम करि थांती। तेणु एमानक ठारु आपण दूरेकी रुहंतु। बहुत ही शांत प्रवृत्तिर आपण मनीष अटंती। तेणु जीवन रे जदि किछि बड़ मिले नाही छोट मोटरे आपण खुशी रहउचंती जेमिति सेमिति रे निजर गुजारा करूछंती बा काम चले नउछंती काहा आगरे आपण आपणक जीवन रे हाथ पतेई नाहंती काहा आगरे आपण कांदी नाहंती तो आपण बहुत ही समझदार अटंती। आपण लाइफ रे बहुत आगकू बढ़िबे। आपणक जीवन रे भगवान देखिबे खुशीर नुआ रंग मध्य नेकी आसीबे। आपण केबे काहाकू धोखा देई लाभ कमेई नाहंती ठीक सही परी आपणको केबे सम्मान जो मिली नथिला बहुत सारा काम आपण करिथिले तो एबे आपणको सम्मान मिलिबार जोग आसी जाइछि। भाग्यर पूरा महापरिवर्तन हेबो। आपणको जहा भी किछि हेई नथिला एबे से सबु हेबो। अधूरा इच्छा पूरण हेबो। लाइफ रे पूरा यूटर्न आपणकर आसीबो। स्थिति रे महापरिवर्तन मध्य आपणकर आसीबो। ता सहित आश्चर्यर कथा यह रहिबो आपण जहांको पई सब किछि छाडी देइथिले निजे पई किछि भी रखि नथिले एबे से सब स्थिति रे आपणकर परिवर्तन हेबो। आपणको भावना रे मध्य महापरिवर्तन देखिबाकू आसीबो। सब स्थिति रो आपण हिसाब मध्य करिवे। एहा सहित आगको आसुथुबा ए टाइमिंग रे जदि आमे कहिबा भाग्य रे महापरिवर्तन हेबा सहित आगको आसुथुबा ए समय रे आपण समस्तଙ୍କ जातकरे बहुत भल महत्वपूर्ण बहुत भल खास दिन हेबा पई जाउछि। आगामी ए 48 घंटा रे जीवन रे आपणको केते सारा उत्थान पतन विशेष भाव में देखिबाकू मिलिबो। ता सहित केते एमिति सारा काम जहा वर्ष पुराण आपणकर होई नथिला अटकी हेकी रहिथिला से सब आपणकर पूर्ण हेबो। ता सहित आपणकर किछि भरोसावंत लोक आपणक ऊपर जो छलना करुथिले एबे से माने धरा पड़िबे। दिन आपणकर मिलाजुला रहिबो।
ତା ସହିତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପକେଇବେ ତ ଆପଣ କେବେ ପଡ଼ିବେନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବେନି। ଆଉ ସମୟରେ ସହ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ବେରୋଜଗାର ଜାତକଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଜଗାରର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍‌ରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିପାରି ନଥିଲା, ତ ଏବେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲାବା ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାର ଘମଣ୍ଡ ଆସିବାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏ କାମ କାହିଁକି କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବି। ଏ ଘମଣ୍ଡ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ଘମଣ୍ଡ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଜନ୍ମେଇ ଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପଇସା ତ ଆସିବନି, ମୁସ୍କିଲ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଧୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୁସ୍କିଲରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରି ଜିମ୍ମେଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍‌ଙ୍କର ମନକୁ ଆପଣ ଜିତିବେ ଆଉ ଭଲରୁ ଭଲ କାମ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ ଏ ଟାଇମିଂରେ ଅଧୁରାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମୟର ସହ ନିଜର ସବୁ କାମକୁ କରିବେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସଠିକ୍ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଛୋଟମୋଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍‌ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଶବ୍ଦର, ନିଜ ବାଣୀର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାପାରରେ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହା ସହ ବ୍ୟାପାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁସ୍କିଲ ଚାଲୁଥିଲା, କାରବାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କର ସାଥ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ବିନା ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍‌ର ଆଇକନ୍‌କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।